Hamadi heli kao ngamwishiao mwishia mwanama Abdurrahmani na uzitekeleza vanu ngasivanu hahanza eliri rifundane siti mafundi wala siti mahistoria sharabando inu hanza onu utsanzi na usubuti iliri juwe zaidi yabo ngajole wa madaira kanyoye mifumo yabira yahusu ye mabantu aniye de migrants de watu hadana mwenzi sharika hamwe mabantu leo ngarijao haroma ya ndabali masultan de tion do arabu ngawe mashiraz ze izo kanzare leo mbabi oskaleo asal hadana kamsoma na Abdurrahman holiho de makalima ukaramilwa ukawandu hadana wa mwaye komorin wa mabantu na mashiraz reshinde reza mbabi e mabantu namna haja wakauja fanyeze ze fumba inya fulani ne kadha andila fumba ya shikomori kaudolonio warabu wanu wajaje waja period hindi wafanya hindi yani wakaza mshinzi ndao manara de wa mabantu wao doko wadisa utsenga yinsi holiho de histoire ili ambao warabu waja urenti tsengwa hao waja waombisa watsenga yinsi hawa bali ya culture hao hauje marab abesa mtsojo fanya mna recapitulation titi wa hema bantu ni semba vika wala juzi rione sakai ma historien waonesa yoka ondwa jahandani armwenti wa wala armwe Afrika wa bantu wajahunu ngabaonesa uka ranzo wakati wa mtume Suleiman ngabaonesa uka de 7e siècle ani ma historien ngo yabo raka wati datilo exact changa ma historien onesa ukaranzo wakati wa mtume Suleiman wakati mabantu wa ndiso jahum janamna kanga ma historien wasa ya onesao ya ukai mabantu wa ndani wa jar mwenzi ya Komor waja au 7e siècle ya wino do mwaha wa majana marandaru lazim tumeisa zalo do mwaha wa jana marandaru donc wa mabantu wa wajavanu waja wafanya system ikao des systems za hema fe ni mabeja donc ata namna warabu wakahujama c'est que warabu wachenga wajar mwensinu wanu wala Iran wanu warabu ikao wala Iran wanu mashirazia Iran izama zahali izo udu para Perse donc kabo mji uko para Shiraz donc karmo mji huo wakaya ani wanakoduruma harmwe ma Perse wao ni zo famille za kauruma za nifaume donc ngabo usiku miongoni mwa usiku ngabo mwana mzima harmwe famille hizo ikawe mwana huo dia kaulazimu ya jia di mwana kaulazimu ya jarume ani c'est-à-dire ya kambabahe dia kamfaume donc ikambabahe mwana huo hafu ya mwana huo dia kaulazimu ya jarume she mwana huo nzazahe yetim Shiraz she nzazahe yemudu nzazahe Ethiopie et mwana yoporwa Al-Hassan bin Isa yoporwa Al-Hassan al-Shirazi mwana huyo yoporwa Al-Hassan al-Shirazi donc mzazahem Ethiopie donc wala ma Iranian waji wakaona kaya eskinga tuko ujajerenge mwana ikawa mzazahem Ethiopie ya jerume hauri wafanya donc zama za halizo waduka ze complot ni kongarizo nao leo donc ces complots zikaya wamfanyilia complot ili wafanyia hata yati joruma donc wala Al-Hassan al-Shirazi wakati ajajua zila kabano ijokiri imkinishi haya ulawa ikado anza rume donc akana wala ma partisan wahe wanduikao wakao ile wanada onae hadinga na denao watawa bula Shiraz donc waudo aningarjamba ka waudo arabu hadani wala Shiraz wakahuja chakoja wasuli Komorira watende waja Somali waja kanza waje établissé hiyo chakoja shinda malheureusement wadungwa donc finalement waja wahanubomba kilwa shinisi wa ikaongisho ho Kenya isho isi washaka udirije wani mabantu donc wala Al-Hassan al-Shirazi no rohe waja wa negosie daona wala mabantu wakarmoshe isi washila wahulu sheisiwa washifanya shaha wanika zingu marchandises zingu waji ikawa wala mabantu zi wajibio wahanze sheisiwa shakilo donc gamkinishi hao ya ukaya hamadi ila karaonesa juzi ya ukaya umsihiri wa mwando selon bandi ya ma historien umsihiri waonesa uka emisihiri ya mwando ya libavu waha yuhokilwa ni Al-Hassan al-Shirazi
donc shanga wala tena kanga ma historien tena na mustakim ngabo ma historien wa humji wa tsaweni onesa ukano msiri wa mwando wa he ile bara la he region ya turanzi Komoro na Tanzania na Kenya msiri wa mwando wa tsaweni au 7e siècle wakati mtsamu ya roha yaenda hula enda ya juedini ya reje ya jaya wa homsiri donc yabo ngabo ndini yo ngabo ze tofauti mbili hizo shabu hizo no kwangizo harma recherche et ma historien pia wa Komori leo ngo harma recherche watahawa jue ezekweli ndazi omsihiri wa mwando watende waha do wa Komori wa tsaweni au 7e siècle haudo msihiri wa Kilwa iho Kenya donc ngabo na wasatse na wahala donc yabo wanongo harmoye harmoye alternative hizo on va savoir jouer les écoles d'azi donc les travaux ils ont mené ils ont recherche on va savoir vas-y jouer donc wala Al-Hassan Al-Shirazi wakati ya hajaula Kilwa hajaha demdo handani ko établisse inorambao des sultana donc wan holiho ma perse wakana system ya sultana donc waja hula tena waja wandi suitia hambavi donc yoporo sultan Al-Hassan Al-Shirazi donc wala wanroahe wadisoro hambavi wenjia mwezi siwa bavuni miongoni mwao ngabo wanjia harumai shesiwa sha Zanzibar ngabo wanjia iho Lamu ngabo wanjia iho Kenya ngabo wanjia Bushini ngabo na wasaya wahaja Komoro yaja Komoro yopara Hassan ibn Isa yopara Al-Hassan ibn Isa wahaja hajanzuani atende hajanzuani hajarmamji kupara sima iho nzuani hudio yaka hujadani yaja homsihiri wa mwando hanzuani wa hasima au 13e siècle yabunga si aux années 1400 mahashiwi na majanamane ni c'est le 13e siècle ndio wakati Hassan ibn Isa yaja sima nzuani yaja ya homsihiri wa mwando wa hanzuani shao yabo starijwa kabo deja hunungazija homsihiri wa tsawe ni msangu yabo reka wa au 7e siècle reka wa au 10e siècle shao sihiri wa tende wa harme Komori pia ni sihiri wa tsawe donc shao wa tsawe ni mkomori amanda si wa ni mtsamunza daina mwana wa Uthman ibn Affan yakupora Muhammad ibn Uthman ibn Affan shao numa Shiraz wajaiho sima wajawa haula msihiri donc wandi sabala au namna ya wadiso julana daona wala wafaumi kaudo kaurumainsi yanzuani ay sheswa shanzuani donc wende hata wa namna wakufanya wakaudololana daona wala wana washikauli yani wala Hassan ibn Isa hajaha lola hula nzuani halolo mwana wa kifaume wa he wahula sima parce que wanaweza maizo sima ya kakapita ya nzuani donc habakiabo hata si hali tena hajaji hatengeli ambavi hatengela domoni donc yode mijimili ikauja ije fonde sultana hunu Komori c'est sima na domoni donc wena domoni tena wende wa hamsihiri wabili tena kama msihiri wa mashallah ngo yabo hata leo umnarango yabo topara mkiri wa Shirazi msihiri wa hema Shirazi donc msihiri ngo yabo usindi entretener hata leo ikamrende domoni shamugu joshinda idoba hanu msiri wo ulio ende yaone mavize hazikao za fanishia mo msiri wo donc à partir de là le wakati wakaujawandise donc zama hizo zama za hali zama za biashara et Komoro stratégiquement banuilio malaikao et ma commerçant wanzo hima wa échanger baza rongo donc wakaila harmai ila mila ya hatu na ufahari wa hatu wakaila wakautukuza mjeni haku donc hadisi ya ukaya yodo wakati tena resinyalendo kwa wakati usilamu kwa urengavu ukabala msamu inzana febe jamambu wajalo usilamu ngazija wasana wa utekeleze nzuani na mwali na maore shawanu mashirazi wando tukahuja waje wao utie mvu hadisi donc holi pringa wila mna culture wala ondoka wona kai wanu arabu wanu wapuha ihomtume alaya donc wandwandiso watukuza donc waja ila notion ya ukawa numa zarifu ngabo nusu parce que à partir ya samakayi nsi kama la biashara ngabo nsinda
ikao wajoka hujabao waje mpozi hakubao harmwe insi hatu baada wanu mashirazi nada wanu wala Yemen wala harmwe mjuko por Hadramaut na wanu wala Oman. Donc yabo Oman, Yemen na Shirazi au Iran. Donc wanu wao pia waja malheureusement wakana pratique ya esclavage je crois parce que normalement mo silamu esclavage kay jaharamishiwa rio no karmo silamu waka Bilal la ka esclave hata jarahu shahada ni ka esclave. Donc warabu wako pratique esclavage. Donc yabo warabu wao wengi wakati wakaja Komoro shawaka ubaliana ma esclave wala ma esclave wakubali wana warabu wala wakaja wasanganyie daona wala mabantu ikao deja waisanga ubani ni mabantu wako kama esclave shama fanyishia mélange imelange jafanyishia c'est que warabu wala wahaja yema esclave wabalia na wala mabantu ikao wakaba nranzo modoni ujahunu waja waransi zila pratique zila. Donc wakaulo lana hundu marabu halolo bantu hundu bantu halolo esclave bala. Donc et mélanger les joka huja ijajane et population ya Komoro rijua leo leo yokirim ngoda honi et mwana mzimange mudu. C'est comme ça, c'est parce que les racines za hatu racines za sharabu na racines za shibantu. D'ailleurs warabu wao wakauja wajanele zina la Juzurul Qamar. Siku wakati waswili waonaye mwezi namna walia wajibi wahaku ni namna mwezi wakawalia ezisiwa au barini ani afikiri kabisa kaijaka sawa ni namna wakuona mwezi ardhi za hao. Donc iwastanjabi sambavi ndio wana kaujanele kalima ka hadha Juzurul Qamar.